Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, maintenant, on va passer à étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors, on considère que la trajectoire est circulaire. Donc, déjà, je finis bien la trajectoire réelle des planètes qui ont la forme elliptique. Ok, baydawi. Ok, pour simplifier le calcul, on va dire que la trajectoire c'est circulaire. Alors, mouvement orbital des planètes. On va considérer comme ponctuel. Donc, on va dire le planète comme un point. Ok? Laisse les dimensions par rapport au Soleil qui serait par rapport à la distance qui combine بيناتهم. Ok? Alors, la distance ما بين الشمس مثلا والبلانيت غادي نعتبروها هي R. شايفين؟ دونك هنا كاينه R وهنا كاين الغايون ديال السوليل وهنا كاين لو غايون ديال لا تير. alors la distance اللي بيناتهم نورمالمون شناهي؟ دي اللي بيناتهم نورمالمون راهي ار اس بلس ار بلس ار تي. اوكي، ولكن هادي وهادي سون نيجليجابل دوفون ار مينيسكول علاش؟ لان لا ديستونس اللي بيناتهم كبيره. الوغ بحال غادي نعتبروا ان لا ديستونس بيناتهم اسيدي هي لا ديستونس بيناتهم اس بي هي ار. اوكي، ها هي قالوا لي هنا تري بيان. اوكي صافي، يلا سيدي. Alors, on va appliquer deuxième loi de Newton. Donc, le système étudie ici le planète P de masse M. Le repère d'étude, on va utiliser le repère hélicentrique, le centre où est le Soleil. Repère de projection, on va prendre le repère de Freinet. Donc, l'origine de l'OP, un de juge des vecteurs unitaires U, U, IN. Donc, je vais faire ça. Alors, on va décider le sens de mouvement. Maintenant, le sens de mouvement. Donc, هذا هو le sens de mouvement. Alors, هنا غادي تكون عندي composante tangentielle. OK, وهنا سيدي غتكون عندنا composante normale. Très bien. Alors, le bilan des forces. Donc, on a une seule force, la force gravitationnelle. Donc, la force exercée par le Soleil sur le planète. Force gravitationnelle du Soleil sur le planète. Alors, l'application de la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'il y a la deuxième loi de Newton? Déjà, qu'on a la somme des forces extérieures est égale à MA. Ok, alors on a une seule force liée F S P est égale à MA. Ok, alors on va dire la projection. On va dire la projection sur deux axes, sur l'axe tangentiel et sur l'axe normal. Donc la projection sur l'axe, donc P, pardon, donc l'axe, l'origine de l'OA, pardon, donc l'axe P, U. Okay, on prend la projection sur U. FSP, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc FSP perpendiculaire à U. Donc FSP perpendiculaire à U. Alors ça nous donne 0 est égal à M, MAT, composante tangentielle. Donc puisque M, la masse du planète est différente de 0, je prends AT est égal à 0. Ou AT d'après le repère de Freinet, il y a dV sur TT. Est égal à 0. Donc ça applique que V est une constante. Alors V est une constante, le mouvement qui fait que alors il a quand des... Alors, on a décidé le mouvement là, on a quand la vitesse constante, le mouvement est uniforme. Ok? Et alors, nous la projection sur l'axe PN, donc la projection sur l'axe PN. Ok, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc FSP en parallèle à N, en de même sens. Alors la projection FSP est égale à quoi? MAN. Ok, alors ça nous donne FSP, c'est l'expression de la G, constante gravitationnelle, fois la masse de planète, fois la masse de Soleil, MS, divisé par la distance libinatum au carré, liée R, est égal M fois AN V au carré divisé par R, par le rayon. Alors, هذا شغيعطينا سيدي. Donc M غتمشي مع M,
واحد ار هنا غتمشي مع وحده من هنا، واش تبقى عندنا جي ام اس ديفيزي بار ار est égal à v au carré. Alors غادي غيعطينا سيدي ان ار est égal donc هي جي ام اس divisé par v au carré. Donc هي هذيك غلط، donc r هي هذيك. Très bien. Alors g constante, m est la masse de soleil constante, v déjà بينا هي constante. Alors r va reste constante. Donc il a quand v constante, ça signifie que quoi? Donc ça signifie que le mouvement est circulaire. Ok, le mouvement est circulaire. Très bien. Alors on déduit, donc on déduit que le mouvement de planète P est circulaire uniforme. Très bien. Alors نعاود نمسح هذه بالزربه نعاودوها. دونك هنا عندي واحد لا غومارك، عندنا واحد لا غومارك اسيدي هنايا. دونك غومارك فيريفيكاسيون دو تروازيام لوا دو كيبلر. عقلتو على تروازيام لوا دو كيبلر اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بان لو كاري دو بيريود ديفيزي باغ لو كوب ديال اش ديال لو رايون ديال التراجيكتوار اي تيغال واحد لا كونستانت. اوكي، يعني حنا بغينا نفيريفيو، كنمشي نقلبو على تي او كاري ديفيزي بار ار كوب ونشوفو واش كونستانت ولا لا. يلا سيدي. دونك هنا ديجا كنعرفو بان دونك اون سي كو اوكي، دونك اون سي كو تي اللي هو البيريود est égal à quoi؟ إلا عقلتو هو 2 بي فوا كوا؟ دونك فوا ار ديفيزي باغ في. عقلتو عليها؟ دونك كنا نعاود ديمونطري على بزربه نسقو غالطين. دونك هي 2 بي سور اوميغا، 2 بي سور اوميغا قلنا هي في سور ار، الوغ غتولي هي 2 بي ار سور في. صحيحه. يلا الوغ لو بيريود est égal à 2 بي فوا ار ديفيزي باغ في. يلا دابا خصني نمشي، حنا ليكسبرسيون بغينا تبقى فيه تي تبقى فيه ار، الوغ خصنا نمشيو نقلبو على في. اوكي، باش نقلبو على في سيدي. في يلا لقينا هنا، هي يلا رديتو البال في هاد لا غولاسيون دي ار est égal à جي ام اس ديفيزي باغ في او كاري. غنخدمو بها. اوكي، اي قلنا ار قلنا est égal à جي ام اس ديفيزي par v au carré. Donc ça nous donne que v au carré est égal à quoi? Donc gms v au carré donc est divisé par r. Très bien. Alors v est égal racine carrée de gms divisé par r. Donc r constant positif, g positif, ms positif. Alors عندي le droit. يلا نجو نعوضو هنايا. هاي شاد في دي نعوضها هنا. نعوضها هنا. اش تولي عندي؟ تولي عندنا سيتي تي est égal 2pr divisé par quoi? Par gms divisé par r. Donc هذا est égal à 2pr racine carrée de r divisé par gms. ترانا باينه. الوغ هاد 2pr الا بغيت ندخلها غادي نرفعها او كاري، غتولي عندي بحال ما تولي عندنا 4p au carré fois r au carré fois r divisé par gms. Donc هذه سيدي هي 4p au carré r cube divisé par gms. اوكي، يلا دابا بحال قلتي عندنا نعاود نكتبها. دونك t est égal à quoi? racine carrée de 4p au carré r cube pardon t divisé par gms. اوكي، دونك اسيدي غنرفع هادي او كاري غتولي عندي هنا تي او كاري ايت ايكال، نرفع هادي او كاري وهنا او كاري اش تولي عندي؟ تولي عندنا 4 بي او كاري ار كوب ديفيزي بار جي ام اس. صافي. الوغ دابا هاد ار او كوب الا هبطت لتحت اش تولي عندنا؟ تولي عندنا تي او كاري ديفيزي بار ار او كوب ايت ايكال 4 بي او كاري سور. دونك هاد ار هادي ار او كوب هادي شتوها هادي هبطت لتحت. يلا ولات عندي تي او كاري سور ار كوب est égal à 4 p au carré divisé par gms. اوكي، دونك اش كتلاحظوا هنا 4 p au carré constante, g constante ou la masse de soleil constante. Alors est égal à k. Donc avec نقدر نكتبو بحال هكا. Donc ça implique que t au carré sur
R au cube est égal à une constante, avec K, lié constante, est égal à 4P au carré, divisé par GMMS. Troisième loi du Kepler. Déjà vérifié. Ok, merci.